belai tongthogo tini puilano tini tandani okra tanda phang tei phai manjak phainai chini 29 Krishnapur Mondolni Mondol President Jonate Mondol President Ranjit Deborma tei phai manjak phainai chini district ni secretary Udarkanta Molsom tei phai manjak phainai chini district ni GS General Secretary Rajesh Deborma tei ani Mondol ni ani Ujang Board ni President Karjan Dia tei phai manjak phainai urani joto parani ani khajani takhuk tei buhukso belai na khatong thoka tini norok malai tini norok singbai yak ba yak milina bagai tini singbai BJP phaina hnei khananon bagai tini ang Agortolani simin nong parao phai diborni maisa jeye gotakbo haifuna norok bai malai tini norok bai thamsa khai samung tangna hnei phai ta pojondo nong parano khotabuk horni tabuk sanjani taw koyta baje প্রায় 5টা 5:30 বাজিও হাইফোন নরবাই মালাই একদম খুশি খা মাইসাই ফোন একদম বহক মাইকুপুং হাই রাই টংথগ নরবাই মালাই তাঙ্গাই টংথমা হামলে দীর্ঘদিন চিনুখা সিপিএম নি আমল নং নজা পারা ফাইনা হামখাই হাসিং রঞ্জিত ছাইথং ও বিলাই কাং জরাতে বিলাই হাম জরাতে ফাইমনসং মনি পরাকে ফাইমিয়া লামা করে ফাইনাঙ্গাই হিমই মা ফাইও অনেক কিলোমিটার হিমই ফাইতে নাগাই লেঙ্গই থামো ফাইয়ে kaisa sartong manu jam sartong nomle na uran phai patha kulbe saida manor joto manu na 2 mas ni pore no bidhan sabha ni nirbachan nai boskang ni January mas ni 10-15 tarik ni bisingo declare nai election declare nai moni pore election mas kaisen pore nai abani bagai no mo sarkar normal tamotamarika thanai sarkar tamotamarika monor bakhaw se sung BJP phaioi sing tuma mangkha CPM tongfuru 25 bosor sing tuma mangkha ani do farok tam mangkha monose bakhaw sing 4 bosor 4 bosor 2 bosor corona buku khalanga kaisa nasi malaya paikha 2 bosor paithanga kon khai malaya ka norang ang blog ni vice chairman nor saidaman nongya kami saidaman nor dunia kong saga ni pasare man bahai gai nor no tebo buni nogo kam khayawoi norok no bahai ganang sariman mochung process ta chala pungmo sarkar agami dino o parano tebo sing sasa khainai sing o parani borok sudumuti khaya porashona ma khainai nini bosa ani bosa jotono uroni doctor engineer ma khainai oro BA pass kharsa phon kroi borok wana ma sisa sudo tongkha sakha paikha baiya o dofano je dofa sikka dikhaw unnotingya o dofa ago gimaya বুঝিখা দে দফা উন্নতি না হাঙ্গাই শিক্ষা দীক্ষা নাঙ্গো উন্নতি না হাঙ্গাই লেখাপড়া নাঙ্গো নং দোকানো থানা পনো সবজি ফালা পনো যদি লেখাপড়া গোনা হাঙ্গাই নন থকগৈ মেয়া নং বাজারত পাট ফালাইনা পনো ওয়া ফালাইনা পনো শিপিং ফালাইনা পনো টক ফালাইনা পনো পুন ফালাইনা পনো যদি নং লেখাপড়া করি হাঙ্গাই নন থকগৈ মাইন বুই লেখাপড়া গোনা হাঙ্গাই নন থকগৈ মেয়া আবাইনা বাগানো o parani bororno sikito makhainai o parani bororno sikito makhainai BA pass makhainai MA pass makhainai doctor makhainai engineer makhainai jotono nogo chakri makhainai lekhapora makhainai jara sing guardian huntonorok borarok to thanga jara tabuk cherarok jara bosa botei gonang nijini bosano chayai ningya phono ma porirena dofano maga gore porashona to hakai nini o para ching sasangnai lekhapora gonang ha posisao bo nugo buni para thangai nugo tong thotok sa thotok nugo tomung samung nugo bo pharai parawa bo tebo sisanira abane bagino o parani borok jara lekha pora mas bima khairinai बोलो बोलो भारत माता के जय बोलो बोलो भारत माता के जय बोलो बोलो भारत माता के जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम तिप्रमत याकर भारतीय जनता पार्टी फाइनल चंगबरन लामछगो कबरी याकर भारतीय जनता पार्टी फाइनल चंगबरन खोलमो कबरी याकर भारतीय जनता पार्टी फाइनल चंगबरन लामछगो कबरी याकर भारतीय जनता पार्टी फाइनल चंगबरन लामछगो बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद 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 बोलो बोलो भारत माता के बोलो बोलो भारत माता के बोलो भारत माता के नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद डॉक्टर मलिक शाह जिंदाबाद डॉक्टर मलिक शाह जिंदाबाद डॉक्टर मलिक शाह जिंदाबाद राजीव बोटास जिंदाबाद राजीव बोटास जिंदाबाद राजीव बोटास जिंदाबाद हामबाय दिनै बेलाय हामबाय दिनै कृष्णपुर विधानसभा 29 कृष्णपुर विधानसभा बिसिंग म हंगाय तीर्थमणि गामि म बुथ सेंटर नंबर 50 नंबर बुथ जों दिनै उरा फायै जों 25 फेमिलिनि 50 बुथार दिनै त्रिपुरा म थायाखै दिनै तरक बरक दिनै बीजेपी नि बाना जतन हमफायदा बेलाय हामबाय बरक जतन जों हामबारिओ सঠিक समय सঠিक टाइम बरक याप्रिया माबागै जों बंनो बेलाय बेलायनो वेलकाम खायो तैबो बसखांगो मते हाय प्रोग्राम तैबो चयावै दिनै बीजेपी नि जे सामुं हुमुं नुगै जिनि जे ग्राम गंजेव जिनि गामिओ जिनि जारा जनजाति तंनाय सुदो जराना नासिं दङ बरक जतन बीजेपी फायना बागै तयारं तंबायो आगामी दिननि बागै जों 20 टा सीट बिसिङाव चिनि जनजाति 20 टा सीटनि बिसिङाव जों जनजाति 20 टा सीट जों माननाय होनो खागै 60 नि बिसिङाव 60 विधानसभा 60 नि बिसिङाव 60 माननाय जों 2023 सुदो जरा अपेक्षा समयनि अपेक्षा